जनारे तो न बलायो आडरीती नाव पार लंगायो पारुबाई रो वेतडू बचायो करताणी दास तारो तो न बलायो करताणी दास तारो तो न बलायो। अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वरासी। वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो शुभ कार्येषु सर्वदा। हर घट मारे साईं बिराजे खाली घटना को बलिहारी उस घट की रे जा घट प्रगट हो जा घट प्रगट हो। सब धरती कागज करूं लेखन सब बनराई सात समंदर मसी करूं तो गुरु गुण लिखा न जाई। जगत गुरु सेवालाल महाराज की जय। ओम जगदम्बे माता की जय। मोती माता की जय। भगवान रामदेव जी बाबा की जय। गुरु राम राम महाराज की जय। देव तुल्य वसंतराव नाईक की जय। चराचर में वास करे वाला चैतन्य दिव्य शक्ति बंजारा समाज रो कुलगुरु सेवालाल महाराज बंजारा समाज दिशा बतावा धर्मगुरु डॉक्टर रामराज बाबा हरिंद क्रांति प्रणेता वसंतरावजी नाईक वसो तमार तांडेर नायक कारभारी पटल्या सरपंच उपसरपंच डायसाणी याडी भेन मित्रवर्ग कार्यक्रम निमित्त मोती मातार एक जत्रा आणि वर निमित्त ती भजनरो कार्यक्रमचं भजन पूजन कशासाठी तर माणसाला माणुसकी येण्यासाठी। मोटरसायकल जर बिघडली तोवर सरू गॅरेज मोबाईल बिघडगो तोवर सरू इलेक्ट्रिक मोबाईल रिपेरिंग सेंटरचं नाही बेगो टीवी बिघडगी तो और भी मैकेनिकल्स और सरू मैकेनिकल्स प्रत्येक वस्तु बिगड़ गई अब यार ढोलकी जर समझा एखादी पान फुटगो तो और भी उतबला सजाया बजायरो येन जमज पण यार दुरुस्त करेर प्रोग्राम होन येन जमीन येन तो काय जाय नी ओन जमीन छोकरोज हां अब ये जहां जाचे तरह ती बजालस पण टूट फुट की तो और भी बजट ये नेती जमीन बेशे चिटके नी बेसस काय तो ये ना वर जागे प्रिया ले जाऊ लागा जनाबाद बनस हां मन क्या बिगड़ गो हां ओरो गॅरेज ये आतस भजन पूजन कथा भागवत कीर्तन जे काही बी जे मन क्या रो गॅरेज पण काही काही वस्तु आतरी खराब रच की रिपेअरच वेली ओन विलाज छे करतानी केर्थ की आता ई याडीरो एक प्रकारे वर नामेरो ई आज प्रसाद लिदे आणि वर नामेरो ई भजनच वाह वाह आते लोग हमें फोन करतानी बळायो हमारो रणजित बिया आतलक फोन करतानी हमें बलाय आणि आता तमार तांडेर में नेहमी अवकरच हमार मोटो भाई विठ्ठल महाराज राठोड कीर्तन भागवत करे सर्वात काही कोणा आवगो ओने रीति सुद्धा अतिशिक आयर एक योग आवगो करतानी बोलता बोलता काही चूक जाय माफ करू आज प्रार्थना करू कार्यक्रम सुरुवात करू। हाँ लाल सेवाला
बोल बोल बोला तारे भरोसे पहाड़ लाल सेवाला लाल सेवाला हे आई वाला धर्मणी रो बाला वाह आई खोटी वेळा मत खोरे टाळा बोल बोल बोला गावाचा ध्यान लाल सेवाला लाल सेवाला ओ ये बिया लाल सेवाला लाल सेवाला वाह बोल चाल शाबास लाल सेवाला लाल सेवाला वाह बोल बोल चाला लाल सेवाला लाल सेवाला लाल सेवाला तुझ तारे वाळो वाह वाह तुझ मारे वाळो तारे भरोसे पहाड़ आहा लाल सेवाला भमिया रे सारू तुझ धाटो आयो तारे गोरुरी वाह. लाज बचायो धन्यची रे भगवान आहा लाल सेवाला लाल सेवाला बंजारा समाजेर भजन शिकाय वाळो सेवा भाई सेवा भया समुद्रेर सात समुद्रेर पर मलाळ छेनी सेवा भाया श्री को देव छी सेवा भया श्री गुरुमाटी देव छी देव छेनी सेवा भया श्री को मार्गदर्शक सेवा भया श्री को दिशा दर्शक दूसरो समाजे न મળે ની कोई छेनी છે. वो काळेर में सेवा भया હા कईक तांड सोबत लेताणी लदणी लादो લાદો महाराज कईक गौधनेर व्यवस्था किदो किलो सोबत लेताणी हिंडो चालो सेवा भया गौधनेर सेवा असो किदो किलो महाराज वो गौमातान स्वतार याडीर दर्जा दिनो आणि वर सेवा किदो हा वो गौमातार गळेर में पितळेर साखर बांधो साखर नाको हा इमन क्या हा हा अब आजेर काळेर में यात्रा चतुर्वेगो घणो चतुर वो गावडीर गळे में पितळेर साखर काढो आणि कतरार गळेम बांधीनो कतरार गळे में बांधो कतरार गळेम तो साखर देखो तुम सिटी में कईक याडी बाप परबाती याडी उठचन छोरानकच बेटा मन चालतो आहे नी जैसे हिंडाणन लारे व्यायाम बेजाव बापकच बाळा मन बी चालतोय रे गोडो दुखच एक कोणा संडास बसारण लारे मन याडी बापेर सांभळे नी कई काबलाच ले जा रे कोणी महाराज कतरावन पुचे नी वन केई बी नी तरी ईज उठचन कतरार गळे में साकड़ी पकड़चन कतरान कची चलटो नी चल टोनी हंग के आएंगे कतरी कतरा हांगारे पण यारी बापन कोणी हांगारे ई काळच सेवा भया सारी शिकाय सेवा भया समाज कारण भी शिकाय सेवा भया परिवारेर भी शिकायो हाँ. सेवा भया भाईपणाम भी कुरेर शिकायो सेवा भया नायकी कु चलायर ई शिकायो वारे वाह. सेवा भया कारभार कुकरन चलायर ई शिकायो आवा. सेवा भया सारी बात शिकायो शिकान गो हाँ जे सीख गए हाँ वो ओरो फायदे कल्याण में गो हाँ. हाँ. जता तू हाँ हाँ. साधु संत चले गए नामा हरो तुका हरो हर गो संत कबीर वाह. सामळे कोणी कोई जना लखन मेल गेला र वाह, वाह. काही कोणी चालो वनुरो काही करा प्रभु हा हाँ. पापी दुनिया घरे घरे म रावण बेटो आ. रावण बेटो आन
ये मन क्या ना तो राम भी बने चांस आवच रावण भी बने चांस आवच पण मन क्या कौन से संधि प्रिया पग बटावची महत्व विशेष ये महत्व विशेष करता नहीं वो सेवा भयान वंदन करते हैं कार्यक्रम शुरुआत करू छु भरोसण माओ हवालिया गजरा मेरे ए बाप रे हमाओ रोहिदास हेमा ढालिया वरखेडी हाँ हाँ हेलो 11 रुपये बहुमान आयाचं धन्यवाद धन्यवाद शिवा भया आदि में अवनेर कर्तव्य यश दिए कमेर में बरकत दिए हाव कितनो नहीं हेलो 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 हाँ तो सेवा भया वो मर्यादा हरद किदो हाँ आपण भी वो मर्यादा रो छोटो सो एक गजर किदे वो सेवा भयान वंदन किदे भगवान हाँ तार जर कृपा वेगी हाँ महाराज तो मुको भजन बोललच बोलत बोलत तार जर कृपा वेगी हाँ तो आंधळो आंधळो पोती वाचलं पोती वाचलस तार जर कृपा वेगी हाँ तो लंगडो पहाड़ चढ़ जाओ पहाड़ चढ़ जाओ हाँ पण तार कृपा वेगी वेगी तो सेवा भया और जर दैवत्व देखले भी हाँ महाराज तो पारुबाईर पात्रता आपले कना लागच लागच सेवा भयार जर अखराळ विखराळ रूप देखले भी तो हाँ. भम्याश्री पात्रता आपले कना लागिय लागच
सेवा भयार जर दया मया देखले रे હા तो जुरी राजा બળનું લાગીએ વેજાણું લાગે તું પાत्रता આપણે કન લાગત વર્ષ વે આપણે નાતે શીખવું મળે નહીં देखे न મળે रे હા हा करताळी एक प्रकारे संतांच्या विभूती जगाच्या कल्याणे देह कष्टविती પરોપકાર परोपकारे साधू संत क्रांतिकारी लोक हे समाजे सर्व धर्मेरे सर्व जीवन अर्पण कर दिल्याचं વાહ વાહ आपण एक प्रकारे न આપણે धर्मे सर्व न आपण मरते व्यातो चाले कमीत कमी समाजे सर्व तरी मन करो जीव હા હા तुटीचे आहे समाजे सर्व न तो આપણે परिवारे सर्व तरी जीव હા झुरीचे आहे मन करो तो जीवनच नाही तो नाक जन्म को आया ના आता तो ठीक ना आता तो भी ठीक था ठीक था करताळी बेजावज भिया और सर्व केरचे की जीवन बार बार छनी तो देव तो काही मागणी मागे वाळचा हम હા करताळी एक छोटस एक प्रकारे मागणी साधू संत की दे ए काही मागू देव तो न दान काही मागू देव तो न दान आची मती दा भगवान आची मती दा भगवान आची मती दा भगवान काही मागू देव तो न दान काही मागू देव तो न दान आची मती दा भगवान हे अभी माने न दूर जाएद વાહ વાહ मन क्या पणो मारे कान रे હા વાહ बने द मनाई नसान વારે વાહ आची मती दा भगवान आची मती दा भगवान मती आज द बुद्धी આજ आज द मन क्या कन शारीरिक बळ न होतो ચાલો चालिये हरकत छे नहीं मन क्या कन आर्थिक बळ न होतो ચાલો જ મારા काही हरकत छे नहीं मन क्या कन राजकीय बळ न होतो ચાલીએ चालिये मन क्या कन सत्तारो बळ न होतो હા ઉઈ चालिये. ચાલ पण मन क्या कन बुद्धी बळ લાગે છે सावच बुद्धिरो बळ લાગે છે सावच बुद्धिरो बळ भी है तो मन क्या शारीरिक बळ भी कमा लिया હવે आर्थिक बळ भी कमा लिया હા હા राजकीय बळ भी कमा लिया કમાલ જ. पण राजकीय बळ बी छ आर्थिक बळ बी छ शारीरिक बळ बी छ आणि बुद्धी छे नहीं હા काही करियाओ ફાયદો જ છે ને काही कामेर छे और सर्व बुद्धि बळ मन क्या चाहत पण साधू संत हीच मागणी मागे भगवाने कारण की मती આચી જ आज तर बाकी तारकंती दुसरो काय काहीच आहे करता नाही हा. हे काही मागू देव तो न दान हे काही मागू देव तो न दान आची मती दा भगवान आची मती दा भगवान हे यारी बापेरी मन सेवा घडे धीरे धीरे प्रभु मन आग बढ़े यारी बापेरी मन सेवा घडे धीरे धीरे प्रभु मन आग बढ़े हे हीरा मोती मांगूनी तोन हे चांदी सोनो मांगूनी तोन आची मती दा भगवान आची मती दा भगवान काही मागू देव तो न दान हे काही मागू देव तो न दान आची मती दा भगवान आची मती दा भगवान हा पचियर मै मन कायदा
हे याडी बापेरी मन हा. सेवा घडेद वा वा धीरे धीरे प्रभु मना लाग बडेद आवा हीरा मोती मागून तोन वारे बाबा चांदी सोनं मागून तोन आची मतीदा भगवान आची बाबा मतिदा भगवान